Inniuh agus áirte gluthe canis na mún mar thuis tugann curtha folklóriga Canuck Sion agus champíní Hibredáran Mullinahone aig ar a chéile. Bhuaig bailmhigh gunnar craobh club na mún don géadúir an ora. A chur Canuck Sion deire le ná rééis de Goige agus i Bertlóriga 6-8 Sa chéadbhálta de chraobh na glob leis an dáchúil seo ó Sion Ryan chléadar á dara limnaí. 7 bhí lámór ag Owen Kelly agus ag John Leahy. This is what my ambition all my life, and I've reached it, and it's my number one. Tá achamas imirthe léirithe ag a siúd a ríist agus a ríist eile ar na léitheanta móra. Ach níl drothimróirí ag Canuck Sion iad féin ach an oiread. Se fáilte roimh go páirc bhreanna de cluthe Thar bheith simúil an sa i gréibh na glob trádúna. Well, aine go raimar a caintleán sa maidin is beag duine a cheapan go meid níos mó ná scór nó idir na fórna ar forc na himmarthe an sa inniuh. Ach a bheachans na láráin starra a réigen í och scéil níos difriúla a bheith agat. Mullinahone curtha Hibredáran don géadú riamh an tachtain sicaite ag immert an aig Canuck Sion curtha folklóriga 2 uair is trocha. It was two brothers formed our club, Brother Malone and Brother O'Connor. They're two names that's synonymous in the club that will never ever be forgotten because their link with the club and the start of it, and the link that we have with the club, all our elder lemons, who I suppose I'm one of now, we will never ever let that diminish because it's our survival. It's our survival. The spirit we get from the club, or from the school rather, and the supply of players we get from the school as well. Pat Fannin, my own father, all the men that went before us left such a tradition that it's something we're going to cling on to for our whole lives and pass on to the next generation and the generation after that, I hope, as well. I do know we have a great record. We have 32 after this one this year out of 64 years. It's our 70th year in existence actually, but we won the first one in 38. Every January we sit down, this is the first one, you know, and we go after it. And this year we done that. And it was a bit bigger of a chore this year because the like of Ballygunner, who we beat in the county final, were Munster champions as well as county champions. You know, it was a big hurdle to jump. We jumped it, and now we're going to go on from there, please God. It was in all our thoughts through the whole year that we have a team we feel that's good enough to participate admirably in Munster, and we're looking forward to it now. Decker le creadú an go bhfuil fethe bliana nó bhuaig Jim Green All-Star le Portlóriga agus a leart fé All-Stars tá trúir de ar an Canuck Sion don le gréidí animnathe ar an gáirliste imbliana an bhaid siad ceann ar be? Well, an trúranson Tony Brown Owen Kelly agus Ken McGrath stocha as an trúr son an duine leis an chances fearnach Ken McGrath mar de bhí anna chug seanna haspáintes go háir gréibh na múna gúna Tibredáran agus éis an duine stocha leis an chances fearlach. Well, ní bheith fáig rialú Tony Brown beidir as an áibh nó ónach in but stocha Ken an duine leis an chances fear imhúrim se. Alright, gur magad go fóil a chónal. Well, tá sig an saoile le ach go háirithe i Dibredáran gur bhuaig Mullinahone craobh an foundation den géadúir 7 lá ó hin. Dhím riadar in aig na sarshéalaigh dúir le saoile in áhimmert gan dát agus seo an slí a bhuadar é. Chun an talún spachta go deasach John Leahy. John Canmore meets up over the hitches a mile of hole. Cúpla imróir Lames. But she puts her going Kelly, shines by the score, it's cold for the going Kelly! Johnny MacDonald, Nish, Owen Kelly, can they answer to Nero? Cold for the Kelly, Welchin on post with Darla. Marish Dachtalor. Is in Rory Tiachtamahaj, to the Owen Kelly and Nish. Does the Trish Coola all ish and budget or the Kelly Augusto, Colin for the Kelly Hama. Donny Oglanamach. Féin Winyin will in the Hoonish, the Thunro. To John Leahy. John. Go hard. Scamwell agus Tichinchi and Noster. War it Trasnoin. Níon to show in Gno score Reeve scoring to Covington. On Kelly, Fogan Pat Crook.
Chile fósig Croke blockalse. Costa go Justin le Elo Martin Costello. So she fósig Croke Congo con tabline Butche Ellen Sock Gairach scoring to Croke. Basto Cadianis Joe Grady. But near to Earth or goal. So she Butche Gogas Botche go Grady still a half hole in Ristan. On Kelly to Connie Hogal. Well, Tasha Mishnul ma Tasha con Tort be hole in Astra. Hatcher Coolin the Geshtig and Hornish of Father Shamach. Fekamush Lindish Ton Guy Kudulish. She shouldn't boot so will Kincher Tashi saw hard and will she crane. Tashi go Devon scoring to her own Kelly. To the Brian O'Mara. Bunch of Martin Costello. Potter Rash John Lawler. Johnny Enright. Enright forward. A throw. Fechel Lem Susa there, Marvach Ian, John Leahy. When Yeka Concord goes Suska Hordlish, Sahoshan Thompson. Well, Lechra Mora, Hanuk Sion and Mohara Bar, Ken McGrath, Candace na Himrory is Fiora Vieg Portlariga, Imliana Famer is Gana, August Don Logrady, Beshit Lurg na score and Aristo Ken. Well, and say Simrory Ken touching East Luke for an score and Daimar. Glacken Shimoran Ragrok, August Nolavin Kennig Dulgama, so could make an Unnig Dulgama, Tasha Moore, Tasha Lider, August Nolavin Share Clehman Defa, Frag Green and Dinian Tamor Himpel, August Tasha de Vuige, on Irden August and Strugler or do. Nishby Imror, Nuag Portlariga, Imliana, Owen Kelly Gandazella, Egemerta Tibrador, and August Mullinahone. I feel Farsha Harbor Imliana, and a Hripsha. Bisha Rosa Fad, August Tasha Moore, August Tasha Lider, August Tom Mind together. Agus an bhín tú gimmad lána parka tá sé sin an hácht go fad agus duine chun na críoisteach an gcónaí agus fug sé sá tá spáintas le Portalig an mlíon agus fefa agsúil go raibh sé gimmad le Portalig leis na bliantach ní bhefa exmína go bheith seán céad bhíonach duine le mór trona go bheith géir an gléhistóch an nómh. Ní dána ceir bliana ó bhí Tony Brown mar imróir na bliana sa tíir se agus Imror beidir a hlánig beagán ina dhíos an dóla an méid a chanig tú de sa saora agus na tispánta sí a bhí agus gansaí Portlariga ar bhrámaige bhil se chomahanis is a bhí. Well, is cinnte bhí sé go húnta agus tóca nó go hácht agus sin chlánig sé mar ach bhí sé gortathe agus bhí tribblódige agus an sin hanig sé ráis agus cinnte bhí sé anna cóngra chun bhíon seo is mar a bhí sé agus danóí sáramáí ar fáiltá an tá sé gimmart mar lár cholí nómh agus de gnáimín sé lána parca ach anna scill agus anna crí agus nuair imlín sé go má I mean, tógann seo an nirn leis cinnte. Well, in isir dé bheile den scéal, níl Mullinahone treis taachtamach ar a borcan sa go fóil. Ach an duine beidir níos móna aine eile a chur Mullinahone ó héamh na hamána ar an léirscáil ná John Leahy. Banisteoir na fórna chomá le lánta sí na fórna imléana, agus bhí deis learthaing leis níos tuisce. An chéad cheiste chur mar ná leis na hollahúcháin galéir agus leis an geúra galéir a bhí cut treis bua na seachta na Chicaite, conna sa dhearrig lo iad héna dhíú ar chluthe an léon jobh. Well, it's been okay, I suppose. We'd rather be happier now. Eddie Carey is definitely out, and Paul Kelly still hasn't recovered. So, you know, they're a big loss, and you know, Brian O'Mara is carrying an injury, and Niall Curran has an injury. So, you know, but with the week celebrations, the first couple of days was hard to curtail them. But you know, I think it was well deserved, and we knew that was going to happen. So, we trained Wednesday night, and everything went well, and we trained again Friday night. So, everyone seems to be in good form today. So, please God, we'll get the result that we want. I was going to say that to you about the getting the lads the feet back on the ground after winning a first county title. It can't have been easy to get them to focus again. Well, it can't, you know, but we set out to start the year to go as far as we can in the championship, and I suppose we've learned, like after Tuam we have that experience because the lads were very high after that game. That was a massive result for us, you know, and for everyone involved to beat Tumivara, and to come down after that and try and get ready for the county final was hard, but the lads done it, and you know, they're a good bunch of lads. The thing that they're very eager and they're very keen, you know, and they're willing to listen. So, you know, with Sean O'Regan and what we said during the week, hopefully, you know, that it will show today that the character is still there, that we don't lose it in a week. Briefly, John, what would a Munster club medal mean to you? Well, it would mean an awful lot, you know. At my age, I think you don't win too much, and I haven't too many years left. So, you know, we'll go all out today. I'm going to give one hell of a rattle, and you know, hopefully we'll get the result, you know. So, please God. Right, well, Jim Green and Son Famer Yekin Shif Fargar Amara Kaintlish Nis Luha. Dur John Leahy San Agalipshin Nakwil and Machin Blianta Falkage Inganzi Hibrador and Donald and Dolek Vecchiomi Day and Ishve Michael Doyle and Vanishtiach Nua. Well, this decoration of Hill in our Tashi Taki Derry Kintet Tashi Trivlin is struck in Ishagas Stoka and Beda Gula Ray Hartle Le Shincha Tibradornak Danoita Chonakrana Vorgel and Mullinahone Fos. Agus is on him, Rory. I mean, Toast Nikorga Makanya Kappa Nur John Leahy and I Roche Asta Glordini Gavralish
nach sé fósar a bhfuair nach ó cinnte agus bhí sé an tribloda bhí himlína bhí sé gortathe agus sin chu de leis slí leis le síte tibredáin agus nuair bhín sé gimar go má cinnte tugann sé mórrán don bhfuin agus dá ón celínéis agus muidir fricnar bhfuil seo hir an timróras omláin is tócha tá sé tír tá sé leidir tá ana scilige agus tá sé go húnta chuna scór na dáil agus céhénig de rúdar ar an buliúhugse ó Alí Bearcamas an glár agus daidig sé agus chuir ní rud havan trasnáin so sin rud nach mína gut mórrán den am leis an tosa cinnte an beidir tócha an tosaí beidir is fearr an éing leis mar a DJ léanta seo. Agus é fós fé féhéan den bblin se chuin gan dat. Is seo an fear héin John Leahy. Níos móna imróir is inspiráid an fearse an bhar. Léachché ó tháinig sé ar an báta tibredáin nachtar seachtas mar sin agus cinnte an buaige an irnáardú agus an slúardú agus banistóir le Mullinahone mína animróir a fad agus is fér leis na scór na dáil agus scór na úntacha dáil so anna chuna chuige ar Mullinahone. Má go leor Paul Kelly an asnamh gan dáta agus Eddie Carey an asna freisin Brian O'Mara agus Pianan na láimhige. Cén chance a thugann tú dóibh an éigeach sin atá go bhfuil rogha amláin in imróirí chusa. Well, is tóca ag fécintar agus ag géist le daine agus ceog leachadóirí chuig ach ba cóga mó cnach sin. Áráis gur mágad. Tá is chuna fórnach ar an aithne seo Brian Tyres. Se agus cé raibh áras a dhéh réint imimeúirí gahab na seachtain ílech an tenathú bháin déanta ge cnach sin ar a bhfuir na bhuaig ar ádára sa chéadhhata. sé sin go nóig ihre héine ihre dóideag Mac ó Regan in áit Michael Frisbee san lehasathe as cé go bhfuil bhéir gortathe chuirigh Tony Brown chun parke mar lecholaí láir. Bhuaig seachtar den bhfuirn sa créibh na mún na Portláirge im léana a nuair a chun tú taí na fórna sa chamórtas agus iad a bheits gimmert sa bhaile geall leis san áirih siad rá láidir na cotíontach do nuhéad dócha. Bei sé samúlaí iscint an Brian Green a bheith go fearr ón Kelly fé maríonna gluthe cenis na mún am léana ach péine ha go leor cumis scórála chu féins na tosathe chun an bheirtaí ana bhniu bhdíar fá. Weil mar le Mullinahone suascaí chluthe cenis na chuntaide de bardár ní bheith 8 nimróir díag úsáite is sé chluthe ag an guman a ha go leor feibanna le gortathe nuhacha. Cé go bhfuil cnámh knacathe a ghail na láimhe ag Brian O'Mara tas nó sé ceart go leor ach ní mar sin den bhearlár Park Eddie Carey agus be gibhre féhéan James Connolly in áit sin. Bei sé dnéamis Paul Kelly fé mar ha cluistíomh chomá gandát don tarna chluthe a chéile agus tas nó ag Tony Dalton agus Philip O'Shea ar chléas na cúlathe fé maríon techt na hin. Dia sé John Leahy féin rása agus leis an bheróg an réaltóg ón Kelly taobh leis ní breag rástócha go bhfuil seans na coda eile inmhacha. Sníad an cúigur díag marsin na chuirí chun parke den géadú riamh a gréibh na mún de Mullinahone Dennis Richardson ó limnachatha a mun na fedóig de be Peter Connor a bhí le bheith an sa Tranhóna ach fartaí ó limnacha take agus fé mar dúirt an chéadúid riamh ag Mullinahone gan iad an rád na síintear a chu 9 agus bhfuil ní hen bhréagra gur écht a hádianta cosún ina chuine sin an tarna créibh is tríocha buirtí go chnach sin am léana agus bainisteoir an chunta é Justin McCarthy agus beag súil hir a chahabh siúdar in mechtaí Tranhóna bí dainechta son ach agus Sean O'Regan an sa coachalí na fórne ge Mullinahone corcaíoch agus ír chor a damda sa kickboxing agus ír chapta an ar an donálucht in na héireann. Heil níl gaothe séidean sa a barca bhreannig Tranhóna agus an slua bailitheisteach sa testán an de bhhail an farclis chuma agus dhéach a bhestócha an trasa bliana agus ráirden a bheith go mocha go bhí dainechta san Mullinahone den géadú riamh mar sin a gréibh na mún na clubbanna i gimar táhéamh na láimh clé
agus na gantsaithe chorman agus Ken McGrath mar cheannaí ar a súd cnoc Sion fortláirige. Caitistecha dro Sean Ryan an lá a Sion san agus leich na himmarthe a gine ádara sa bhóta dérig agus etcileir sinné Sean an san fanarmh áit búna henéchir a bhfuil na godí san geala siad fárá. Ach sé siúd a dhéanaan an chiad chalais sa chluthe. Agus Paul Corden Martin duna de chúigur a bhí ar fainéal Hubbardán i gcinnig English im léana. Well, cos céimias leta i bhige Tony Brown ach focail a glúis Pat Croak an son gin Maltóir agus tá nót a dianta rá ainim chomach cían aige. Agus imreoir na bliana an 1998 mar sin gan é sin bútar ó bhaige. Agus Owen McGrath dírig teachta díire a matónan san na meas na gólathe trú do bhainte McGrath ar a bhuiin. Ní Hall White dírig teachtar fartaí ach Mullinahone a dhéanam go maith agus Pat Croak an sa. Well, nimmercha buintas agus Pat san Maltóirich bhí sé fé bhrún san agus cinenne díon go leor. Pat a bhí ridden na minúir get a Bardarden an 1992 agus 93. Agus go daon hain de bhí sé mar leichan chluthe a gluthe cenis na móna 93 gine chorcaí agus sin féchan an sa ar a gine das na cosantóirí. Sé Dermot Hackett a stáidim tá gortathe. Agus Sean O'Regan an san a chur cóir leis ar siúd necha cad a hála góna le bhecha is? Well, ní acha mé achan san tá sé chun caintin is stocha le ón Kelly an san agus le James O'Malley stocha de go bhaig an vertical cart a bhuiine is gom. Well, sé Owen McGrath a cúdíag an sa de haar chen agus rá atá chuirech an parc Tránhóna agus gan dat túrmach le Pat agus tá an mac Ellen cehrú duine Pat mar unadaí a ggéicnach Sion agus stráic a hanga a thuirtí an Maltóir agus carta buiad an Mertica an dí mach gur ba. Se stocha Dermot Hackett agus Owen McGrath san agus carta buí feitecha. Ken McGrath mar sin leis an buc saoir agus í sin seolta go háardach ar chléig ar fóraí agus gan éon chuinnig an Maltóir leis an buc amach a bheith ó go tapaig. Well, tá an rián ó bhríann san nach féidir an líróir de bhúlamach go dtí go mína na dóg séite go rétóir agus dí bhíon rétóir féhíonn slatan san agus nína bhíon chansaige ach an istá sé chun é bhúla. Vincent Dahanny mar sin agus a ríis tá chluithe seo leitaithe fedóg an Voltóir agus tá rudaigh de chaile breiteige Dennis Richardson nó an éigrah rudaigh mí cheatla sin buc amach. Well, measam gur tháinig sé asmúd an cean agus tócha agus de chun well an dlíad tóchan san agus tá 65 na sé Ken McGrath ríis. Báta sa ar éig na ggóilí agus cheapá go meach sé seo leisteigh dá chumas. Tuta sí gearamátá isteach chun túireach Tony Dalton agus ar an tannaíireachtaí glantaige Dalton agus an taobhlín i buinteach ar éigen aige. Tony tháinig isteach an cleachtan se caite an tainge bhain do idan seo Mullinahone há pósta eit go leor. Agus de bé chluthe an dánig se caite a chéad chluthe síintear den glub ó 19 gortathe agus rudí eile nach iad a choráasta ach ímar sé go díal a dána agus tá sean sa thuirí Tránhóna. Edward O'Brien inis caníoch leaghlanta dearfáige Edward agus fachtan sa thuige Brian Green. Agus áda go deas geall leis an san ag Brian O'Mara a bhfuil cábhar uairna nuhaireach déananig an Maltóir in Counson a thuút níos a híisteach a dúraigh. Well, is le raibh talricht de thuirt aignach an san le closaige Richardson beidir agus Ken McGrath is an dríomh iirecht agus ar deire hir tá chéad scór aimse ag McGrath
ceann ar fóraí ceann gar agus an tríú ceann ar na cuilaí. Well, bhí chance san go chun détor an adóga héidir bit a ribh seach de fór ó mar cross sungsa griman san ó Brian Amar agus tuch sé an éascar fad. Agus ceann le láireach bán seolta ar fóraí sin an tarna ceann inis chumú geicnach Sion. Ní dóilinn go bhfuil Mullinahone sacrathe síos olcnáma sa chluthesa. Leathaí take amach siúd agus Tony Brown a dhéchan le chéile. Agus fachtansa again captain a bhís chunrach ní hen captain sin lechaim atá leathaí i dhéanamh stechar a gúil íseach fachtastige igi Ian O'Regan agus an ceann san glantamach go lár na páirce. Cnach Sion inis agus Owen Kelly lech an chunta imlíana seolta isteach go háir de Kelly agus an ferrailistig Vincent Tahany i dhéanamh go díal. Begáinní sa bharna seo Mullinahone. Siúní an mar a fé bhrú ag Mullinahone agus Philip O'Shea an góla tucaíonn sonnaige. Agus a rís sin adóg séte ag Dennis Richardson. John Leahy dul tríd an san agus de cumad Tony Brown ar an san agus a Chris Brewer. Agus rinn sé aníireacht tá fáideach a bhíte glantamach in an dála Ian O'Regan. Well, an daibh eile chun barcin sa hail. Roy McGrath. Is an buc sleasa sleaunathe díreach sa le bhfuil sé agus seansan sa ige Mullinahone a bhí ghlana. Kicki muig Mullinahone bechóir a chúteir mar club gandát agus sin seoltaisteach ach gan éine istíige méle bháide. Agus O'Regan throw sagtí Jamie O'Mara agus ceann bra fada glantamach ag siúd nes fachta go díige Ken McGrath gan chamáin ige mátá. Ní hall White inis a gúnpóir timp agus sin scór áling ige White. Well, Thompson, Ken McGrath, a Kyle sin commands bhí passa hort an son de Mícheál White agus faoi bhrú go mór fór sé cúlín an éasar fad. Búte lárna páirce Pat Croak. Pat annach chuid am droiére an chluithin teachtain de caite cabhfuil na lechúlathe nuair a bhúidir fé bhrú. Gus na sár síala go chóil saoile ach tasaí bra chomach céanna sé Pat. Agus gan éon Slitter fós fachtige Owen Kelly, so an teach go leor. Agus ríist. Canna airgan an agus gortú fola beidir sé go déine chláréadan an san. Agus caafar onadaí a chuiristeach go ceann Tamil Vignú go mé canar takeíocha go hénig. Well, seo go bhhailúnta go sin ag Johnny Leahy an san atá igimeart mar Lár tosíonn sin agus thug sé pas maith an son chun Mullinahone chuir nún saí ach tuch sé le tógant inis. John Clear is tócha. Bhíon breisin gomach ní le bhéin bhreithe gandát ar an dhéon sé an teachtain de caite. Bhéanaach nic beo bathíocha nó ar an deilefís go bháil don scothe bathe déanaach le nuamat dearnach go déana hénig. Agus ébre hochtíí go hata go isteach go fáil beag sinné Joey Maher. Nis mar sin. John Clear captain na fórne de Cnach Sion. Búil techa drona dos agus Sean Ryan a choríis snappa heiles go des aige mústéire Edward O'Brien agus í túling til lár na páirce. Tony Brown. Stas siúd íscin funtirís treis blian nó gó chahab. Blian do gorta hinis Brian O'Mara an ferabhfuil coil na láimh tainige chan a ruhaige O'Mara Kelly bresuas mátá agus Callís diantaige Owen Kelly Brian O'Mara agus duine nó berteile i léimteisteach a níag na fedóigin san nach anróthir O'Mara. Well, do rinne Brian O'Mara an réhan san agus an róthir agus leanón Kelly agus ní mún an an áréire deidir sé lígan de raigach tuch sé an san do Mullinahone agus
just bhí sé caint an san is tóca le nó leithí an san just chun ruí ciúnú síos beganin agus pog séir is tóca agus óna Kelly go hógaí seo. Well, ní Kelly a hógan a gcóna iad do bhfuil na hún Pat Croak tógann sé leis na pogan na séire ó am go chéileach tá Counson stúrtha bhaile go críoinige ón Kelly agus más bún mo chuoine sníon chiad teanga bháil díanta géile 6 litir nuamh. Well, Sian Rihan san Brina Maran san agus óna Kelly go tháinig in íg an san agus Christian Lee an cumán trasnar an san agus nuair a bhíon pog séir feite de bheith Jamie O'Mara stachon. Tá go leis go rastan sa Pat Curran de thar leis an lán cholaí agus chuirce chuir Pat Croak an son igen ihre dé heile Daniel Kelly agus an moltóir ábhíonn beag Green is a bheadóig agus tá sé chu rastan slua. Well, tá teir an happy go fad ag séidir na fadóig an san a bhíon agus tá an cluthe ag stop an bhrán sa céad cuachta den ó méad mar sinnde. Ní léon rithim leis go dtí seo agus beidir go méid aning fannachta feich cúpla méad le go dtí go bheogsóig an amháint. Daim sig Kelly pog séir mar seo déadánna sé caite óna lehénig agus bhfuil an tac sin cíanna déanta nuamh tá bhuachail de bíún tros amacha agus tá na fórna córa a barca bhreanaig. Well, sin ceann an háachta an sin óna Kelly ceann fadamach agus tá siad a cóscórnis ní gá hans is tó go fáite ag Mullinahone agus an dá hans ghlachaá cnach síon ag chur beáin leis na seansna strés. Ceann eile buite gé O'Mara agus trastan sa go lán na parce. An fear lár parce be cordan na bóla an chin sin is den héach leithí go déon héna bhí take amach. Agus bhí daoine rá go méide go do go chleithí amach a dul na parce tá Eddie Carey mé agus Paul mór fácan na dhéige agus jeolóch sé go bhfuil leithínis mar lethasí láir agus tá Owen Kelly mar lántasach fé láir a gé Mullinahone. Steach an sunlige John Clear captain chnug síonach drucheann scoilte bhuaige agus tugann sé san agarrumsa heóráile fear a méon na mult. Seán áthir a cháin fear a bhíonna féchan go déile sé na chluithí go chéan dánach agus súil gan dat go mthe cnug síon chluithan leiniuh. Agus tá an fear dhéimig le gortú fulla canar airgan take ar neis fácht na himmarthe. An lán cholaí fé bhrú ceartan san híos ige Seán Ryanach. Se fear bhfuil anna bheasar fadar i Mullinahone agus sa chunta éí fláir Paul Curran. Well, le thug sé na haispántas gan na seirséalaigh an dála agus gona túmí bheidir chumá agus tá sé an ógnaí teach fé héin agus sé go go hána bhahanúh. Se blianas fé diaúin se caite ar an leile so má bhí ceúra hí dána go bhí sé féó chuir an lúin. Tony Brown marsin i tegan na pellistechas gafa go díalige Seán Ryan gan éir chamánaige Seán agus well kick sé broch pug sé amach. An cinenne ha díanta gan maltóir ach well cadéir fá rónil? Well, de rúg sé an líróir an san agus beidir go raibh chalís déanta sais bhí an lán cholaí ag strachas an sanach do riise an ómad leis an líróid agus de chaise ón láimh chumá so bhí an categorí túir an san istocha. Ach ní léanaras ná go bhfuil bail a bint le raim mar lán tasíochaach sé Martin Comerford a gcuoine rit agus scribilúnach go painteach míanach ann. Bhfuil isteach ige chanar airgan do bhfuil na húin agus sé suhainteach bhfuil cábhar chuir aige airgan ar hénig treis do slepaáil sa chláiríad an cúpla nuamata hain. Well, cuimhlann an sin ón Kelly agus Anthony Curran agus beidir go raibh mé tóbh gan in díanaar Curran an sanach pog séir siimplí feite góna Kelly go rís chun trí cholín dáil do Mullinahone. An cúile búilt agus seansan sa hanis James Connolly steachach díon bheit díanta gin bheró agus stig ó rí gan na takathe górbacht ar Philly Flynn mar chúlbáide do chnach síon ach well ní a bhéine a súil gan dat gomúlach an ceann san cúile agus anna hansar fadan sa ige Connolly níor bhfuil sé á láidirí agus ní chu sé an bhrú ceart ar a gúlbáide
Stitter mó Lorna Parker is agus ina ghlaiki ge Tony Brown. Córa chun san ge Tony Brown agus lehi be sé Samuel má bhaidin siad downta chéile. Anna húcáil go deod anta Lorna Parkinson ar Raimar gra dírecha sé tín Stitter bhóla. Agus chalais dianta chosantóirí Mullinahone agus Anna húcann John Leahy tá déanamh an na mílta ibre timpeall ar Lorna Parker tá sé tachtamach tá sé gimmert mar Lord Tasachan sannach tá sé tachtamach go Lorna Parker agus tá muinta Mullinahone ag obair go dtí an timpeall Lorna Parker chun brú chur cnach sin agus tá sé ag obair go dtí sa. Tugs ar tóca ag Pat Croke agus an arda le Brian O'Mara. Owen Kelly déanamh go maithan san de chunach síanach an fantáistí bhí cos a chéad chuoineom na maisintá sé sin iad ar fad agus Mullinahone is dóimiú chun ébre go maithansa in aon na ngortathe go léir ach Brian Green mac an bhainisteoir a teachtamach trasna go na fartaí sa lelíne agus an captain a gur ar nónsaí stecha dro Sean Ryan a ríist fachta a bhfuil ní ach gen lán cholí bhuchail cailte ag corn agus deir hir Philip O'Shea go dtí Pat Croke go tá gimmert timpeall ar Lorna Park cé gur ifri détáid a chrám aige. Brian O'Mara is agus round an spáiste ige siút agus an scór bhfuil fachta ige O'Mara tá bhuchail agus tá Mullinahone gafach an cín. Well O'Mara an son ag go bhfuil tríd agus níor chuidigh mar an brú ar an son agus sean siimplíach. Tá Mullinahone ag immert beganí is fanach cnach sin. Ní réon den cóimart in échar a dhéanamh ag cnach sin tá siad ag búnlí roidig an nómad a bhain siad agus ní siad ag dul go maith an ómsa. Well dúdach dúirt leithe go dúirt is rattlemacha agus tá becht de réir bhríthir an bhainisteoir a dhéanamh chunsa. Sin ile atá ar ag amach aige Ken McGrahansa. Seachtnú mu tí go goile fémara cín sibh mithe agus seansaige McGrath ar na scórna a chóthar mú agus cé go nimisiúig dírecha sé tí bhóla ruithin leis an bheachta dhéanamh. Ba bheag na caiilte sin ar a dáigh seach rinne sé an bheart mar sin hin. Púirtú nús go deasta Brian Green in san nach an de bhile. Edward O'Brien a dtír ag bhóla amach. Smachtathe go háling ag bhaidhin san. Is a na prepach an Stitter móránach aige. Buirte siaran sa Marco Regan. Is go chéan líróid a déanana stechan san iad súil go muthaigh Sean Ryan ach tá corna déanamh go maithan san mar lán cholaí. Buirteach an cínige Pat Croke ach Ken McGrath. Trastan na Parkinson nó sé seapé Ken McGrath capscaf se Lorna Parkin niumta níle bhuachail a chan scór aimse inis ceart go leor an imirt aige. An tríú ceanna niumba aige Ken in chiad cean an imirt. Scór das an son á Ken McGrath. Tony Brown a dhéanaan sin na fiúch amach a bhí Ken leis féin agus a cuilte trí chun agus fuair sé cúlín an iasar fad agus Damar Hacker hug sumtú agus ag tachtamach agus tá an duine sin a cáta bhí hena féin sa caiise bheith cuaramach. Agus tá stíl áil ar siúla móthlar na Parker éis ní mána sásta tá McGrath leis an stí tátar a caithh leis an sanna meas na gúlathe. Agus tá Edward O'Brien ibre sé sínte insa. Is tóca gur haring Ken de beganín áard an son beidir go raibh sé beganín fadagach an bhuiile thug Dermot Hackett an son cúpla second ribh se agus ní mána sásatá sé ach beidir na carta buí tiltte gan son. Sé Edward O'Brien agus ní Edward O'Shea tá gortathe. Well, cnach sí an fémar dúirt an farc tamlín beag suas a bóthar bhain sa
gaiir fortláirige agus leirhá takeóirí take istechan sa inniuh cuman nar bunaícha chanéidir truchadógus fé dúirt Jim Green sa luthe craibh buite gach tarna blion ar a meánachá ar hinine le agus Edward O'Brien agus Stessa Ishkint agus gáide ar a fus is mar sin na lár na páirce Owen Kelly de bhuileann na huanaí tamáinte istecha drá na gúlaí agus ordag an brat ar sa mair ar hefn live edition Well, tá Owen Kelly gan santris cúlína le áilt an tron ó lána park agus tá na pocan na séra chomad Mullinahone sa cluiche cinnte ach tá siad déanamh baganí is fearna cnach sin sa chuimet. Well, trí cín de pocan na séra an taobh fachta có ceanna bhain an imirt gan dá irin agus iad buile ar bhuile Kelly a tarach ach ní bhuilinn sin ní róid trasna gríí ó mar agus chuir a leistíir dá fartaí ige sin Leahí bocha heisteach ar éisteach duine Anthony Kerwin go maithan trustan Nis sin fear a bhí Chicago le cháibh daoine nuas take ar neis in nám de chraibh na mún agus áit fachta géidir an Justin McCarthy ach buite ar Brian Green agus sé Kelly in le hecin de bhain na scád an bheróg sa a bheith fé bblianas féhead an cúigiú bliana sa chéile a bblion se chúnige tubardáin agus Mullinahone chun cín a ríist. Well, sin plian sanna gón Kellyach batúnú fása dint ag Brian Green trist Anthony Kieran tas a thug do cailtin í ród ar an glíhán agus as san ní anna pólach an chans ó hógant. Leahí a techt agus Flannery a bhuaigh craibh na hern feh bblianas fé heile tubardáin gandát a dhéchan leisin san agus calaí séile breite an moltóir ige Jamie an nar an báta Well, tá Mullinahone take an sa bhuach eile agus ní mar bhagad go chéine na gine iad asbaile gortathe tradiisiún na bhórna sa chamórta sa a chalíostoch gur hé mar sfear techteach léanú na bechsaí seansigad asúla mórán daoine James Connolly mar sin éirithe in na hasamh agus ní nach chúna an scór fachtaige Paul Kelly ge Owen Kelly be ceartta marrá sin cúgiú ceanna nuhaige Well, cuman na mánaíochta sé henis Mullinahone nach cuman pelle be réimhid gorí well gorí le déanaí gur tháinig John Leahí is doch iad fara rim méideag 8-7 éine bháin dhéimar sa chraibh de Hubbardán nó chuman Mullinahone agus bin ngrád na miniúr agus de binné meic cehal an éideag 10-7 10-héanach le déimlíon na nuas tá déniúr I millióí treis imirt sna miniúr de Hubbardán nó chuman Mullinahone agus ní léanamhar sach gohfuil eisiirí lán tála hen san na measc na nóg sa taobh san tíre Ní léon na dhéile in éair I dtír na fónses chun éibh go meach anna tradiisiún na muochta gandát dtír portláirge agus tubardáin an lábhan uachtar go portláirge gluthe ceannis na múns na síinte na mlíana gandát agus se fear a dhéimar sa chléir sin Brian Flannery glánta amach a siúd carna géirí an áde agus Dermot Hackett séite chun talún go dlistenach I ggé Martin I ggé Sean Ryanach ríist Paul Curran a glanna an clitar amach go deisnis Leahí gréim anna jaasige Kerwiner chamáin Leahí an bátasan Clíar a tarach agus a ríist gur misnúil airgan a chahabhhénig chuna talún agus seile fachta harneis I ggé Mullinahone nach puinte nó ádathe an dalamh I ggé James Connolly agus seans caiilte. Agus go bhí picture sús de picture sús an talhan san in se a thugteide ón Kellyach níl cinach sin ag dul go más na tosa néchar agus tá sí tríéis ahrúnú go dhéanamh santá ón mográ ag mu sa lelína is sin astúla mac ó rigan ag geirigh níos mó funnamh a chur sa lelína.
Aid sa ceantan agus gafa go glóirte Ken McGrath san éir agus sin tré don gluthe go dísa cúpla ceann gafa McGrath agus leithíon de bhaile agus seo cáirta buile an sa a haláin. Well, ní leanach ráha mar sin feachta an sa ge caimháhan captain bhuiile na huan. Nis bhfuil Ken McGrath a chéine bheirí seo a hamáint íseal. Níl tá sé sásta lena féinte agus an bheanna luidathe gríon mearna slúbát bhain eilige. Well, chéad a faointe Ken McGrath sé Mícheál White an ting eile dus na tosathe tá sé scóráil dóibh. Ón Kelly nis seo bólaisteach bháhanna éistin san. Bólaisteach go deisige Brian Amara, Kelly buairte siúd agus dianta go maithansa John Clear. Gan an slitar dul bhada an san agus cégur I gréamaigh Kelly go drisneach san éirí a háláfa. Rud éigeandach breite an maltóir. Dus tógus a le hánig an líród chuig an san de bhí gréimige ar nail carn an san agus mas an beidir go rúilte chun carta buíthótó de ré dearmh de dúirt ón Kelly rud éig an leis tócha agus carta buí eile tucha. Sin ein tríúdan in inis de chlán bhicra go bhfuil carta buí fachtaige de chnach síon Tranhóna. Stífa Geméríist dultamach ar moltóir féin drásan a ghlacha sé le héan fadántucht ná agus gúil sé pióideach go maith. Pescéile sé críoch agus deireanna mertna go bhfuil chance níosige ón Kelly agus builte ar dúisige Kelly ar a dalamhach agus an slónsa anna bhí hástal sin ach tá an pointe fachta ceart go leorige. Is tócha nach facan tóir ach dúrinne sé de bhúil se dúsa agus de bhúil se ríise sin feolalas ní ceata sin íana bacóga bheith an feol tucht sé ag dul an troile ach ní ach an tóir bhí sé dahad slat ní mar sin de uig ach gá cúlí netanis agus Mullinahone ag imad bagáí níos fanach cnach sin ag an ómasa. Bei sé anna hástar fad le cúsaí femar a agus ón Kelly níis agus fáint roiint bhar selve ar a slitar agus a nechttar léirún sannaige ach a deir hir buirtéir agus clíranis íseal isteach sa chúnach caimháhan glantamach gin gaptaíon suas gurí Connolly bei sé seohdíir ag dul a bheith mar a chaptaíon agus ar a bhainisteúir Fannaí díanamh go maithansan agus Tithe chuna talúnach gan éí mí cheatla sinar san moltóir mach gurí corna lár na park agus sóng fachtaige siúd. Ón McGrath an báutasa agus an áil buinte a díorthing gur an álair. Well, rud atá choúnar man sinna bhíon go bhfuil cúla cnach sin ag tuairt mar an spáis ar fad tosathe Mullinahone tá Brian Greenach go háire well seo blochúnta go san John Clear an san agus an sin tháinig bríonach flanóra amach sin í ráid tá cúlathe cnach sin ag tuairt mar an spáis go háire Brian Gein agus a bríon mar an san agus níl siad ag dul go maith an amsa. Well, na gáinneomad breise é mar áfra geire an chéad lehasa agus tá ón Kelly ríist go maithisteach na lehénig go feire ar a hans agus sin mar a bheith. Gá faointe samreis femra chin fa gé Mullinahone agus seansa gé siúdan is ar chúl glan a chuir etarthe ach ní bhfuiln sé ceansan rá agus Flannery a ríist atá gimmart anna bhas a chúnin san. Chailte ag siúd agus leithí ón glíháin a mothir fad agus éad na frí ar dheis agus ar fóríl. Agus nedan a go bhíon chéad cheann churamúine bhí Mullinahone. Well, beidir ag an ómsan agus é faoi bhruig an cúine bacóireach caithh trasna beidir an féhéann slatach thóg sé seansach do chuig sé stréimh agus ar fóríl. Well, beg
focail chrúil ar Jim Greenheim dainach ag le hama leis na trúpaí. Agus diantag maharéis sa lá na park amachtaí Pat Croke an mark a hágan to get Pat Croke agus an spruc aimsethe go bog leis aige sin cóglan atar inis agus rihan ráis le tamlín beag le Mullinahone. Well, sin scór an a bhar fad agus Pat Croke de glach sin cé go sé faoi bhrúan san de bhúil seo timpeall chuige slát amach sin agus cúlín an a bhar fad Pat Croke an trí cúlína chu atar inis. An tá rétóirí do amach inis go dtí Pat Croke ag an amsa mar Well, sé Croke a scóráil an scór san nach caiimar agur thugus féin mar bhí sé réithir neisceil ar na parke gur tugach gólaá ceart go leor. Well, tá siad a bécach a liúrig ar fud na parkin sa hasta chábhaltar na trídum chluchasa. Nis ón McGrath agus Brian Amara teachtasteach ar siúd go láidir. Agus ní héan rada go bhfuil deireadh leis an géad le geabh leis agus an maiar an sa a teachtasteach. Rud ag an breite ar siúd. Agus sin fianna san ar Caivahan agus ar Owen Kelly. Well, sin Brian Amara teachtasteach an san agus pe focail go cuideach a glúis an bhultóra níl fecha dhéanamh dá bharige. Well, Bertnú trúra tesaí go maith an san sa chuos gur fé láthir. Tony Brown is seans dénach beidir go cnúc síon ar scór a ghailt sa chiad leis agus gháilisteach John Chúl Dahanní can a bheith ráithúrátá an hénig an éachar agus éime heimach chara sé líne agus poc chuig féidir a seaca bheith an son. Well, the bhí an tála sin Ken McGrath chuan í roidir súla agus talingaige go tapig agus dánaí an son just stopte agus cúiseach de seaca chuigeach ach an tála sin agus tá sé begáin faoi bhrú inis. An ferras gnóíag is cuidir mínsach Dahanní an chiad bhlíonn sa chúla é siúd im léana do bhfuil na húin na takathe górbacht ar Liam O'Connor an tríú bliain ar bhuiirneige áfach ach well, cúlbar le breis taí beidir na go meach an ceann san glantamach aige ach tá gáineom at cuile immerthanis aige Dennis Richardson agus is Ken McGrath a hitan sé mar sin ar aig na gólaí amach an scór deireadh beidir den giad le a gháilt. Agus seolta go háard agus go crínig ar Ken McGrath agus an bheanna liadthe go ráfaointige. Well, bhí an ceann sin an háachta go fad go bhaíoch sé sin mar bhí sí trí colín chun deireadh agus tá bhúilte go láidir agus tá gá colín etar agus é ddrimar le hama bhí sé sin an háachta mar ní cannach sin é dul goach cinnte. Agus go déon hénig sin action deireadh an chiad lethe an sa go gluthe lechanis na mún Cléthe lechanis na glub agus cnúc sí na fágant na park agus mórrán le lé cosú agus duine berta gan iad rá hasla cuasaí bheit mar hálaigh sa chiad le agus cé go raibh go raibh san go mór an uachtas na chiad déineomtí na mar sin do stúrmig Mullinahone chanébre agus sé críoch agus deir na mát sa chiad le ná go bíad cnúc síon a chan deireadh sé cinn de faointige cnúc síon ná de hochtaige Mullinahone mórrán le pléin san achtarí chun spáidecha filimíd féiche an cúplaneometra. Sí an nera dus san nimmer rechar rilí sa chiad lan san sin ref? Well, hosig sí sa cé cúpla mé agus bhífá cappa go raibh siad chun tosaigh ar Mullinahone ach an sin de mí siad as an gluthe ní raibh sé gimmart lá na parca bhí sé go hanga seá agus an lethlína tosa chumá ní raibh dul cincína dhéanamh. Ní cheappa gur bíd Mullinahone a bhí gan na himróí móra atá ar Davelínacha. Well, ag fécin bhfuil na hón tá ón Kelly John Leahy beidir Brian Amara agus dimar sí son go más sa chéad le bhí únala má méid spáis bhí a chóirta de tosathe cnúc síon de O'Mara agus ón Kelly agus mar sin de mar níl cnúc síon mar réanad níl si dul go má. An bhfuil be Ken McGrath an dátaí aimse an chuid a smódas na scóran an san sa chéad le ach fuair Micheál White an tain cúlí ná scóráil Ken da chnach síon sa chéad le an na scór a bhí an. Well, the Kyle Ken an command son agus cé go raibh Micheál White faoi bhrún sin fórse cúlín an as, but dá nóid tá anna haíag Micheál White agus ag an óm son den clé bhí tú ceappa beidir go raibh cnach sin chun dul raig agus beidir Grimedail an clé ach ní rimig. Gan dat ceantas na cúisina ná gur tháinig John Leahy amach ó lántasach go dtín lelína agus dhéon sé racha an ar feigh bhd na rion. Well, an rodíonn sin an rud chuúna impresiún ná a méid
ibre bhí a dhéanamhá, bhí Brian O'Mara, bhí John Leahy, bhí Owen Kelly, bhí siad ag dul in na líróide, bhí sé corbrúar Lelín agus lá Park Connacht Sin agus bhí sé ag brúdmh chud is módas na scór na fó Mullinahone fór siad ó puc na séire tos go brú chuir siad Connacht Sin. For Brian O'Mara cúlín anna bhar a freisin sa chéad le Caimid Súla ar inis. Agus a ríiste stocha le héadí Brian O'Mara, has anna háchtach fiú agus é agus láh bháin taine again, you've go me sé gimmartar an céad fin géad chafáil agus is féidir. Sin in ráid an son hí áras nach méid sé gimmartar go taispáin sé a híon sa just fag mac agus an sin ag crothús bástó héan agus a bhfuil. But bhí únár mar san de bhí trúran san Connacht Sin timpplaach ní a bhíon necha leis an éair. Níl si compórdaach leis an líród mór áit na techt síos tríd an láir sin níl? Well, níl si compórdaach an éair, ní léon sa fuinemh ná fórsanta tá Brian Flannery an son agus Brian Green ar an glíhána cléas. Ceapá go méid si contosí ar an omsin, but an tú fás bás a thuirta ní léon bhrúá chu seach ní si ag dul isteach lena gorpa ag chur brúar an éair. Right, cúi cúlíní a bhísa chéad le Ken McGrath. Agus sean ceanna fuair sé ó nimmert fuair sé ceann ó seaca cúi ó fog séir seaca cúig méadar agus ceannan sa ceanna ríist agus sean sort líród gur chóir a bheith teachtasteach a Ken, nuair dhéann sin deis tóga sé. Well, an sin rud a bhí súntaach faoin sin ná Tony Brown a daimsí ag an omtán agus déag se bhí Ken leis féin agus a thug sé dó. Agus sin an tíon fí amháin den nimmert in a lola sí daoine óna bhn Rivers sin bhí si just ag búlan líród is súis taxa tosa. Agus dócha gur féidir ará go bhfuil Mullinahone gimmar go man nach bhfuil siad a tart an spáis sin dó. Níl ach mar sin hinda ní léon fúd an ní leon fórsa frí Connacht Sin. Bhí feig súla mar an Owen Kelly i lána parcha ag tepa go homlan tá sé gimmar sa Lelína tosa gan is. Sin cailúntóir cinnte. Ag leart fé Owen Kelly an Owen Kelly eile Owen Kelly Mullinahone aimsigh sé sé chaint a cholíní agus sean ceanna fuair sé an immert. Well, no. Anna cúlín ar fad an láh clé agus é gréhan sanna ach rivers sin dá bheic fáin pí a rivers sin bhí an líród ag Brian Flannery chu semachí Brian Greene pas sin plí be cóga an líród sa cean ó geile agus de cail Brian Greene agus de hána sé trasna agus fór ón scór. So sin léirínte sin an drohimime atá dhéana bheith Connacht Sin. Ach Mullinahone mar a dút mé taiistí corbrúar agus beidir go sin cúis leis comá. Leis má hagann sé sios nach gcuil a cúlíine den na fórne seo bheith ceann scríbe. Be ganna chuid cainte fin gúlín seo dhéim si gáin Kelly denach sa chéad lehan san ceann a rís nar fór a bheith cadathe. Well, no, tá puc sé tóg ag an omsin má chuann tú an cumán leis an líróid tá puc sé tóg a gut agus an san de bhúil se ríise agus ní có go bhhaid sin cúlín. Bud ag an omsan de bhí an rétóiristí timppel ar an féhéanú leat agus ní acha séidir é dearmh. Gan dáach beag cainte an fód. Ó, cinnta beag agus beag mór an conspóide ag buinte sin. Nis an fódar nach raibh fé Connacht Sin sa chéad lein sin gan dát caithe sé bheith fuchas a dara le núnaí ar roigló dal fadaigh Well, tóca bhí méid fécinn Jim Greene dul isteachgus ní móna sásta bhí sé ag dul agus caiite léas a tangan a thuirta an son mar níl siad ag dul gomáin, níl siad ag búlan líróid ar an talamh, níl siad dul isteach lena gorpa go brúar Mullinahone agus cinnte tá lábh an ócht ag Mullinahone ag an omsa. All right, okay, gur magadh go fóil a chónal mar anis. Tá gobarinsa a gaiir fortláirge sa raint lí agus cirt. Clúti go desan son aige McGrath stacharí Brian Green leabhlaáil agus isis Edward O'Brien chní hamáint so sa meas na dosathe do Mullinahone. No Leahy ferile nafuil mórán fici gunda le hénig a íochan san le Anthony Carbon agus sé Carbon thugan leis an slitter. Anna go bháil go dó san éir an san sinna Conor Aragan istethe drón chúlach ó Regan an san agus gan éon bhrú in éachar an gúlbáide. Agus tá luas a bhad níos fearr leis an imirt sa tarna le cén áfilach nuamat goile imirthe. Tony Brown inis agus sin ceann bra fada seoltaisteach i dróna ceanna go big ige siúd a choríist Tony Dalton i teach trasna ó na chúne leabhlaáilt agus snapper leis ige Sean Ryan steach trasna an chúil agus a hen fearnú míní bloáilt a go díalar fad ige Dermot Hackett agus chalíistíantan sanach pas glóte an chéadú le ó Sean Ryanach anna bloáil ige Dermot Hackett. Well, Anna Hansen son ag John Meany agus ní raibh le déanamh ach sicindéile hógan agus féic sé le stig de Dermot Hackett an sanach do hógtin buile agus a coilte an chanceach bhí seans cúl nuair a leid Colleen Dylan son ag Connacht Sin agus ag tastáil go géirúthe. Well, fearile há gobar nó a caithfah chadeaman sa bortláirige Paul Curran lán chulaí Mullinahone sé sa chaláistin sa san institút heicneolaíochta agus é déanamh go dtíana mar lán chulaí inis an déhile Owen McGrath. Well, an tá leis go bhfuair sé an tarna seansan báta san
agus má tá cnacathe ige Brian Martinsa a gcuil na láimhe, beidir go cheta dhéanamh go chéanúir mar go bhfuil cluthe úntacha immertige. Well, tá an mo craithe go amach mohan san Lana Parka do Canuck Sion agus I déanamh níos fearach Tony Brown Gorton san rud ag an cealanna ina chusa stocha ag an hastan ag an anú fór bullion san just tí víste glúnach a stocha meid sé cearcadó tríis beganí leis a choréir. Well, gortíoch a gine á dara tá gramanna in the láimh ge Tony Brownach sé seogandát captain fortláir go néidir nó chodónar a bhúdar craibh na héirden febhlín is fithe agus ba lescló táim déineach Tony Brown a bhaint an barc. Well, the fiechantir irin sa Canuck Sion no chaníontar le héirí Flannery agus Brian Green, Tony Brown sin trúr de chasantóirí an chúnta ón Kelly Lorna Park agus le héirí Ken McGrany síoch an cín fuirin anna chócht chuir fada se héad sa agus si de géirig chluithe cenis na múna bhainteach don 16 báta caiilte chuig nuairige Canuck Sion ceanna bháin bútecha siaran san na 90 8 hain nuair bhóidir in the South Liberties ó Liminach agus chud ar reigen blion dargiún san 90 8 dóla láile pád go dtí chluithe cenis na héir nach James Stevens a Chiilchinne a bhóigin an bblion sin craibh na héir nach Canuck Sion a techt ina hairigh sa fachtain na lapa ge Ryan is bhfuil slíige úmpár timpeall well tepan ar ríist an scór a raimsú agus James Connolly nis chun an léigar a gáardach do bhaile na huan an choisú sáit agus ganéan chunúge a gúsáid na cuise déanta go dílann sa geann McGrath trasna Clíhánach an a blocáilt an scothar ríist Daniel Kelly an bautas na go raibh seansaige ach Pat Croke agus sprid go bás a bhuachail i Mullinahone na huan lehí blocáilt a go glóirteige McGrath agus chuidigh san áthas ceartar na takeóiríonn sa a baic a bhreanaig Mullinahone na huan bát a bhaine le corn a hamáinte a drón chúil agus an aire inis an a Skype here fuid na háte John Clear mátá chun slachta ag na chuir an nimmert McGrath inis déanam a líisteach a choríist corn a déanam go díal an lá cholaí agus míní chuir siaran sa go dtí Ryan McGrath aige Roy áthacrú hénig sa le gunn sé a drón chúlaí agus an hansaige ón Kelly agus tá cólaimsethe ige Kelly dierig daine gur batún again gúil baire ach pesciile há siad peintach an cín Canuck Sion. Well, cool ábhreach go leor an san mar agus an líróid ag tuidim isteach le Ryan McGrath sa nadidir an raibh ón Kelly an aice le cúil baire agus beidir gur beidir mar cóil go mbeadh puck sér amach ag Mullinahone ag an omsan mar festas gur bhúlón Kelly cumán an chúlbáid an san Vincent Dohney ach tá sé ag seasa bhinis. Well, is mó buile cinúnach a búid trú ghlaíoch déiring meid san anna cinúnach ar fad fé cheann scríban sa Tranóna agus an fearreit go leor a bhfuilin slitar isteach a drón chúil Ryan McGrath agus tá cuarta buí fachtaige McGrath hena féin más buan mo chéine. Well, is eicla mai sin haim déanach go raibh cheapas go raibh cuarta buí ige pesciile é sé an cúil a ríist. Well, tá ní raibh cuarta buí ige Ryan McGrath I agóir a dhéanamh go maireacht pesciile ha ceann inis aige ach pointe far a spár mar sin aige Canuck Sion. Agus inis cíimiid céchó láidir agus spridúlas a hámhail na huan mar a géirí an áde ach Tony Brown dhéirige sin a chosca agus Brian Green a glann na pellach trastan na parke agus tá sí fachtan aige Pat Croke anna róthar aige Croke is fear leistig canar airgin na dhéirigh smacht a gáil ar a slitarach sé John Clear a thugan amach agus Green inis chun í glan amach níos a hiamach míní a buachtain in cín sin agus é na rás inis Tony Dalton agus Micheál White déanta go deasa ige White déanta ige ráhénig sin mithe ar chléig sa fóríl
agus I miráir idir chunta sin drochailúnt. Droffuil cintan sin bhíon bhí rinne seanna bh chun líróid aim siú sa céad dul síos agus san bhí mar am gin I raibh duine bh stop agus an Mullinahone agus do bhúilte le tíomh agus ar fóríle. Well to amach Vincent Daithní mar sin agus Croker East. The Cailín to lá na parke. Ken McGranis East. Well gan out Caffarag which anna dhéanaan na miróirí tá farc. Bog go leor agus I gramachach go mar leis. Duine eile sínte leistíir don Immertonson. Canis na mún le himmer te gaan caiicí sé an géad lá de bhíon an lug gan dat an charach rubh agus drá dána gearna a dhéchan le chéile in inis tra an hóna chumach chutha chhlaí agus chutha an chláir. Well, Caffar ábhríonn cumá bhfuil cnach sin ag gimmar do bhaid níos fearr ag $2,000 le man dimar siad sa chéad le agus bhaid níos mó fódacht fósúla cíimiid an sain inis. Chris sé gúla amach an son de gortig sé agus é casa stocha. Well, ní bhór sé an bhuiile nó éana mar sin de measam gur caiise an gúlan agus é ag dul isteach sa tackle. Well, nis Jim Green agus a cháil lecathe I mún caintin son. Jim Green bainisteáin na fórnach tá Ger Fitzpatrick agus Brendan Knox. Cahirirlach an chumann snéadan vertrá nóir a haige agus John McGrath in ar réanálaí ar a bhuiin ach tá sé chun an chluthe chur sa túúl bát a bhaine agus í a chahabhaisteach agus chuile go desan san do bhfuil na húnach sé Brian Green is túisce a bhreathan chuiginn count nach buirteige a feag second bhí buirteige Owen Kelly ar sin. Cali stianta an bouta son Tony Brown and but sé Brown ha bocach pes gele. Dro chean cartpool to get Tony Brown noch Niall Cornanish sé rás an son de bhfuil na hónach caiilte ge siúdach sé seo ferachúil Owen Kelly siar Jim McGrath a ríist agus níd an géidir nu bheith blocáil úntach dianta ar íirecht an son agus McGrath a ríist. Pat Croak glan amachach John Clearanson in éanair agus sé siúd tucha an talón agus an réime bhí in imirt bhfuil na hún sa chéad le tá san caiilte ábhar began is cos cena fleannach pointe a siad go mór fehrú sna diniumtaí tamithe sa tarna le a chu ríis blocáil den scó. Well, an a blocáil agus an O'Brien a bheith muinte Mullinahone san chun brú a chuach sin. And tá san búilte go díalaige Ken McGrath lá na parke mo agus craindíirecha dir na cúlaí chucín de faointí for Ken sa chéad le agus sin ceanna le chur leis sin isige. Ní léana ach go bhfuil an lábhan uachta nes timppla lá na parke ge cnach sin agus a chuin Owen Kelly agus Kelly a dolisteach a drán chúlach sin seans eile gur dhéis agus ar fóraílige. Well, so go raibh sé gerán sin ceapse go raibh chalísteinte agus é dul tríd agus bhí mar chunaigh stracar ach nuair a bhí an chance aige bhí seans sin pliaige ach do chu sé ar fóraíle ach a bhaid níos mó fúidir agus níos mó fuinnehan san faoi cnach sin I láthánna huair agus gá cúlaí netar inis. Tá Brian Maran is sé go mar do Mullinahone I lá bríls na sa lethlína tosaigh an son na sé marcáil Tony Brown agus Owen Kelly imach sa lethlína ar dhé seit bhfuil sé ar bharcáil Brian Green agus an sin tá John Leahy fós istí ar an ceanóg. Ach cinnte tá cnach sin ag dul a bhaid níos fearr sin mar do bhaid níos fearr sa dara le. Well, ní hen rúna a gráidir go mór a néad le bailifí gunnar in nuirig nuair a bhúd a son craobh na mún agus go mar bhreáile cnach sin teachta gábachtar a súd mar choirithe na mún.
agus chalí sprete an sanna gan moltóir agus puc sair amach a bheith an lehi a gádaigh don dalamh de leag sé láimh a dalamh slite pescéile agus tá John lehi is stig mar lán tasa í ríiste gan Mullinahone femar hosta sé achas sa lár páce tá a chaún fé láthir acu. An híana gíistú sa spéir an san ar thaobh chorcaí de Farce bhreanning agus Mullinahone in is dírig sosaigh na chuútas na cúlathe dul anna dhéanaar fadar lína le chúil chum a chéine agus níd an géadúir bet nó trúracha na cocaíocht lena chéile John Meany an san tá moltóir a láirt le Meany ach chuna cheú dastan go dáine cúlaíisteach an san chum a chéine. Agus taí Jim Green in san ráiles cúla cruig tappa agus gan éon bhéala thuirt bhuaig. Well, cin bíad an seo héanais ní a mar an bhí an stitar sa scrama an san sa talamh agus an sin de bhí begáin de bhrú agus mar sindacht ní dócha go hála mar an le fíringe. Well, ag an drás an gléthasach go mecht le imimeóirí óga bhfuil na hún na súile cineireacht agneach is seo le héadí ó mar agus beidir John lehi níos a híisteach ach mar déan slitar isteach ótha stechar do bhéon raiscí dhéanamh agus ón Kelly chuma ama hiún go deo agus John Meany nis siagarí Ken McGrath agus McGrath a gáardach an tlitad go háard agus go crínidir na cúlaí ceannas na scór na sfear aniuh agus díogan líag solas idir na fáine a gceith cnug Sion. Well, John Meany an sin agus pas anna cílhar a fáda Ken McGrath a danamach chun imart agus well do ghlach sé an ceann sin go siimplí agus go hálaigh an son agus iad cúlín chun tosaigh anois. Philip sé a ríist gadaíocht glótige Michael White nó go Micheál White. Trastansa ó ón Kelly go dtí Ken McGrath sé an drumchla a bhuaig an bautas an McGrath agus seanske Edward O'Brien is a rí chuirú sa meas na dosathe. Ón Kelly nis tá bhfuil na húin anna chetó agus scór glóit ar fada ge Kelly in an ón an bháidóir a bheith díar go churna líir an mair greibh sé ar fóríl agus sin ceann bhí go gátrach bhtha. Well, ceann san agus Kelly ag tag trasnán Mullinahone an san go bra siimplí han an trasnán agus tháinig an scór sin tus go Kyle Ken McGrath clés an líróid suas an so sa lelína féin ar a bhí seansúnta go beidir cúlín dáile féin. Agus tá chuig nó matí goile imar a mithas a tanna le agus benéon chiad scóir go Mullinahone. Ní léanaús gur beag a bheith idir na fáine se a ggé deire imartha díar an hénig chá féinte atá mar bhar na nisean. Gan dó tá taithí ige cnug Sion ar an gomórta san áfáil néchar ige Mullinahone agus Paul Kelly an san féin gaipaíon is tígus stáile me fear go géar ar chósaí. Well, seo ceann dechan is de Ken McGrath mo ar an Mullinahone. Well, sé mirtha irid na frí ar dheis agus ar fóríl a ggé Ken. Síos a Joe a bhrein amara ach trú do bhainte cnug Sion a ghaire an bátasan agus éiríonn leothaí bhuachtain agus sé ón Kelly an had amach an gúil mátá agus tá sé gortathe leis de hit sé go túthalach an uair sin agus bhór go deon chaúnta Kelly roimh agus an ceansan puirte ag cnug Sion nó ag Mullinahone dóibh hénig. Well, ag fécinn ar an Kelly sin Massam gur gortig sé ceannas na matána san sa cos agus tá sé beganín bacacanis agus ag le cór leiche stocan na túra lá na parca just feic míad an san é stocan hamstring a stocan san. Philip ó sé mar sin nach jaallroch sé go bhfuil Kelly a chuoine bhar a barca rágant agus chnug seán a rigan techtsteach an Mullinahone an de bhhabhalaach tá sé meáte ar an chléir fada gimmert agus sé tastáil go géireach in leabhar éonás na hebh san níis
Mícheál White fear caiilecha air go tubaiste an san díirechanis an gluthe a gine ádara White a gáardach an clitoristeach char sé drasná agus sin rothir agus scór an scoige ferachúine. Sin ceannas na scórnas fásta léthe go dtí san anna rúthar anna ré an fad agus gan graim a bhreithir éis thóg sé an cúlín agus ceann anna iasad fad agus chuann sé gnách sin a reis mar. Well, díanach sa chluthe an dánach sé caiite tugadh John Lahiach timppla lá na parke agus beir go dáloch sé rééis sin a bheith Pat Croke a rit tríd craindíireach trís na cólathe isteach agus sin an tarna scór nu bhige Pat agus is ceann anna háach lei sé. Well, sin freigra anna háach go fá díireach tréiste Mícheál White cúlín dáine an rit Pat Croke an san agus stacha tapig agus de ghlach sé sin agus chun sé sin cena síocht na an cléir ríis tá sé I go mórta súla ríis níos an dáiran. Well, tá sé seo meart dhéanach réignach a bheith ar a gluthe ní mór agadúg sé féin maiir a báta san ach sé seo drathar Tony Brown, Barry Brown agus Daniel Kelly drathar óin a fágant na parke. Agus Jim Green leis play cuasaí le Dennis Richardson bhfuil ní bheith Dennis ro bhaocht a Pat O'Connor díring mar go bhfuil lá annach an ar fad a chuir isteach an sathige. Ach fémar a hasan sé rá féinte drin na fáin agus naoine díag beagán beaglinn na chuis I mithe déine mar sin go déir agus tá leithíine sin mo timppla lá park agus an mar a chomach chéine agus seo go déireach Brian an mar agus well dhéanach an festan go maithagann I Fiji trána a meach sé a máthair Lansdowne. Tony Brown a stáilm agus scéalann umra scála á léirún sannaige. Well, Pat Croke a bheith a thógann san is mátá ón Kelly istigh mar lánta sac agus gortathe stoch an cosaigh tuairte blúla dómhad. Bhíoh Pat Croke ag tógan na pocan na séirdó I go mórtas tipla dáin agus seans críosaigh sin plia. Well, ní léon ceann sin plíosteach an nuair a hanú déineomt nó maisin ó áit a bhainte meachta ténig go gluthe ceannis na mún ach tá spruch aimsithe ge Croke do hénig agus éon faointe bháin inis idir na fórne. Fiche neomad, fiche second na chuismithe sa chluthe le ceannis agus le bra le cúb den neomad gúil Mullinahone na techt in áhair agus an mar inis a gúmpar an clitoristeach agus an feabhal melta ge an mar agus sin díireach bhí tastáilúig agus seansa coinis ar chúrsaí a chóramó. Well, sin aspa smachta ceartan sin ón Macra agus Brian Green ní a bhéon gáin écan dul isteach agus an tacalíon san mar bhí sé go bhailte machchaí an tíomhrín agus well mar a dúirtú an rud meoltan san an calís meolta ag Brian Amara. Pat Croke a rís mar sin agus ceann eile fós seolta go deasa Croke agus tá siad go buir a chóp agus cothramansa a barca bhreanaig chá faointe díag an taobh. Sin trí scóir inis le trí neomta nuas a Pat Croke agus cé go góidir sé neomta díag geolis gan éon scóir sa tarna le tá cheiricín fachta inis le sé neomta nuas acu agus a ríist an lapar sínta náir de lá na parca se náil corn agus well siúd séta chun talún san imirt fachta anna dhéon ordathe leis go hac na múla agus go sciúla Ken McGrath báta san. Rinne sé sin anna happy go fearr agus fí sé arósan sin ar Pat Croke an san Sean díród an san feite de cail sin náil corn an san ach de heperí a bhúla agus an sin de fuair Gynna Calísir Ken McGrath sin nuair a haling Pat Croke trasna go happig. Tá sé seán a háachta go bhhainn sé seo do cnach sin inis. Well, an gríonn sa túir Ken McGrath ach tá sí fada dóthain ach tá sí mithe ar stré agus ar bóiléagar ar chlé. Tá sin gá ceannatá chur ar fóríle inis sé Ken McGrath agus iad ag tastáil go géirú agus an cléir ar cóscór. Well, blian úntachaí seo a bhfuil na hún bhúd ar craibh na héir an seachtar an taobh bhúsan san i gíileh chodan na Croke agus
Craibh an chunta buite den géadú réibh chomach agus Owen Kelly nis díar géad chun cín ar íist leab locálta agus tá Kelly fós gortathe a háláin ach tá pucks ar meolta ge Owen Kelly agus beag bail go dócha chéine le ach Pat Croke an ceann sa bhí Croke ar a láthirach bánan san agus gláán sin chudéile siarhain slitar agus can éad díanach agus ráichanna sa chéile fachtaige ó focan na saoire agus tá an tríú ceannas tá Mullinahone a séirithe ón más agus tá chead scóra sa chéile fachtain is go pointach an cín. Pat Croke sin le ceann eile agus Mullinahone san tríú cead a cuirín dálanis ó chalíise tá dhéana bheith cnach sínar agus dáná an lábhan óachtar a cáine sin an gluthe. A nach bháilige Ryan McGrath a lár na páirce chuid ar íist ach tá san ráhard ní bhaine sin spreacamach a tiite me méle bháidistig báta cosanta le déanamhan sa Paul Corden na glanna an clitar amach agus caiisiad gan éon chalíise thuirt bhuatha agus swell pucks ar amach ar san maltáir sethe sin agus annach macht léir hégus na cosantóirín san. Well, ní leon mar crásásta sin agus tóca go raibh sé ceartaigh an réitúran san í anna na cúlán san ach seasamh agus ganna ligin tríd an san agus well de chumáid sin líródráide. Agus ina láiriste go bhíonn san bhíomh le chuig caiimháin fergur bhuaig a hena athir bil craibh na hhéireann sa fel le tubardáden se sa fel in éideag fithe so tá an brean sa bhfuil sa bhersan go háirithe an nach lánaige Paul Corden Shelvinis an na háchtach ar fad agus argin trasta go dtí Pat Croke agus be sé siúd ar ghine do léochra bhfuilin na húin aniuh bhfuil an ceann san beganí beag a dhéiseach ar fóraí agus gháinil caiise bheith smaoine fé ceann cúpla neomatar na himleoirí tá tréis dul a bhaimart a gluhan léinniuh. Well ar Mullinahone cinnte stoch an lán colaí an san Paul Corden agus dánáid Brian O'Mara agus an Kellys na tosathe agus ar cnach Sion well is tócha Ken McGrath Harry den eile ar an bhurdan sin. Brian Green ísisiil isteach sa chúine Barry Brown go dtíanta go deasa siúd níos Ken McGrath leoch fortláir go McGrath agus tá an scór aibsethe go McGrath agus tá siad cothra mar íist. Well an blúir a cóimre is tíisiúh ge cnach Sion. Well, Mullinahone brathar Ken McGrath an agus é tríis áilt na scórnas móda cnach Sion agus mar rifa nó táú ag lolog den éigen beagú ag brathar Ken McGrath chun an iad na hógan taráis. Well, tá siad cothram agus cheiriniúmat goile le dul go ceann scríbe agus tá ahar bhile a dhéanamh ge Seán Áirígan sa agus iad a ddíraigh áard chuine dus na tosathe stáilim bheal agus sé nó leithaí a ghácaigh agus tucaigh Edwin O'Mara isteach ar a báachtas na secondígus na nuúmataí dearnacha. Well, an cluthe idir rácheanna me a mar sin Henna de ge cnach Sion ná de trídí go ge chorathe thubradáden agus leithaí ar íist fé maríon an dánach sa caite I géirí an ádas na fracha sé tuairtnas an clitar leis stechaí Brian O'Marnis. Anna ghóla builte ge McGrath siúd mátá agus an tarnabáta McGrath agus white chomach chéanna díana obair a dhéanamh san agus na cosantóiríoch. Mullinahone fós a Shelvig clitar, Shahé James Connolly agus an imirt anna dhéana ar fadan san nach pucks isteach an cinnig an moltóir agus nó ríist bhfuil sé á thuirt chun cín beagán. Well, neadar bhfuil dina ceartta go héna chun an san measam gur Ryan McGrath a dhéana an bula san chun an pucks ar a thugant. Brian Flannery ag fáil carta bhuiin sin nach anna háachta an san ag Ryan McGrath mar bhí carta bhuí feitiige agus measam go éisian dhéana an chalísear ach seans cuisigh sin plíine se Pat Croke chun Mullinahone chu rais chun cín. An cúile búilte a ríist agus ceann chur anna chinúnach ar fad sa chluthe. Well, de hála sé sa chéad le de Owen Kelly agus tá sé tálathe sa tarna le de Pat Croke agus well Béir go méidir fiochan siar sin tránhóna agus go hens anna bhathe caiilte go Brian O'Mara díar go chorpa úsáid chun an slitar a gháile a ríist chalís eile ceann eile a chuirn postcearta le miróirí
chnoch Sion nach an Maltor siúrálta na agin na hen gúin cinna cartíanta ge. Agus inis se be Pat Croke nó Owen Kelly hócaig well. Well, massam gur wna Tony Brown here Graham of Reher and Road acht gorug Pat Croke and Road just on the spot the dear crive agus Coolin in a shake Pat Croke so Coolin contasig in a shake Mullinahone. Coolin contasig ag Mullinahone in the geared chlahariv a grave na moon agus is beagdan I capity an gemedish down ag an buid se sa chlahe ach is asa a dasker an carta boy for Brian Flannery agus well, Neil Flannery and then Reardon Immertonson. Yeah, Con Kelly in it. On the Mullinahone Park! A cool, I'm sure, cool glow for again. Owen Kelly reached and Tarna cool again, Kelly and of Agus Cadé mar chor here in immer her fad. Well, Anna Rehanson, Owen Kelly, agus and a cool fight again. Agus Nation Love and Oak to the Kubna made the dull, a Canuck Sheenak. Well, vi sé sin as an gona man there from our we Mullinahone dinner for Wadney's fanach Lahi and Ishagus food or free a gearing and road a Corishtak topic agus is faded. Well, Nadanag bene William Marahan the Wiki on Tarna cool to get Kelly Farnagan Peen in Echer se Hiedla ach Harnishe Shamar Harlig agus an the Rasper Kaffer Ravishe Tamala Mahamachon Golanson John Lahi inish Banish door in the forno on Devale. Stach goff a good deal san iron son get Corn Bay and Ferlar Park agus point to own to her fad Fachten sa again Niall Corn while in the Chidis hard in action Nihech Aragon Bicatamara Connor Aragon here in the fad agus and score of one after about of one ele. Well, 3 second le dol green der in the Lahore. Agus nín sé fógur an fós cadavig sa bhreis a Immerton sa Tranhone agus cuatú sa ghola fachtige Edward O'Brien ach ní hé sin a chéis seo agus ceann annach chun spóid a chailig an Maltóir Cuis céim na deir sé agus bhí seans glóver an son again Niall Corn. Well sé Edward O'Brien a ha gorta hinsach titan sé inis Tony Brown the Stolim. Seo hamáin te steach a drón chúil. Well, tá sí búir te ísio le agus is stechar faici iscin sing réin an sa Tranhone cen níhech Owen Kelly a bé agus tá san mithe Haris ní chéim faic éan tá an bratar de hegan maiar a Stolim. Painte sé he ceart go leor agus tá gáfainte Semina sin is ge Canuck Sion cool at tastáil ó Mullinahone. Fachtige Owen McGrath takeíocht las ma hugge McGrath agus sé Tony Brown a ha gafan Clián suas Calís diantige Brown a mar siúd agus kom an mahas an isir Canuck Sionach well gáni op nu trio hin ní hálig I bhí néchar an cool san ige Owen Kelly agus cléchló omláin chósaí an Goulson. Well, seo ceann an háta gan is a fad agus chuise ceann a stré an bhainte céanna bheagnach déanú chuideach nóman a hin agus seansaige chuní de chuirt chun tosaí de trí Coolín. Agus tá bat dianta ag Ken McGrath agus dó ag inisí Canuck Sion náide chuideach ag Mullinahone. Well, is minnig ráite go bhfuil na cúil anna háchtach ar fad a lár an dhérig agus tá sé léirithe a rístin sa haniuh. Tá anadaí tiitir machansa an raibh hálach an barc agus sé Sean Ryan a ghácaig Park a bheanagansa agus leanómína an imirt sin mar há dó-dó-íag de náide cúdíag agus Canuck Sion a fearsúrí teach seans a bhain eile beidir aige Mullinahone O'Brien á tamáint chun cín fachta ansa ina ghlaic agus níos tá trúr ansa hacha timpplair a chéile James Connolly agus fachta ge Niall Corn agus Calí sé bhfuil diantar Niall well
Well, Date for the Gallagher Dutch in a Vreenach, Masson Goodnight, go reading out Curtin, Road Lishly Road, Solomon Sheer of the area Voulon Son, August Masson Graven, and Retort Catholic and Omson. Well, Tony Brown got the Fenach Nidoka will Moran Kalish, no Harry. Well, the Knuckshin attacked on Sonia Visit March, good dang Een kleine woorden tegen ze techt de goalbocht, maar gollen in de moon weil we kunnen. Dus gaan gezoelig ten skeel en is kunnen zitten geno. Shaher dat daar aan het gedaan lo grade, maar leg naar hem Ken McGrath. Well, the Vicha Dakar did in the Fuka either Ken McGrath agus Brina Maravich and Chinnock. Is talking about Bogani most needs more Tunaka a Ken Kursi. Now Brina Maravich, Brina Maravich a Congra Cupad. Tony Bryan got the nish. A routine stoka, ac yn ymwyd ignatosig Cynnocsien. Wel, Tony Brown me her an barc a sydd ffos nhw'n sy'n sa hwys sa chwyne. Agus Michael Frisbee fi dirig yn council nach oed ach tasio caeltig agus tuk amach ag Paul Curran. Anna hart ag yn eisiau council a chwrgydyn da fel an barc. Fe mae'n eich chinsif da chyr yn ymwyd bresio gawlish imar hag Dennis Richardson and Sagus Trina with the V4 Chance Derek on day Derek Mashin the William Nahoon an Ardeloha Brian Green Mac on Vanished Order Glana and Clitter Mach Agus Shane Derek Immerha Agus and I know in any Agus Anna has spawned to Serfad get Cora Heberdar Mullinahone Tahi Agus and Da Hulson get Owen Kelly a Hogan on Law Lohan sa dochnach Sion Lahi mar Vanished Order Well ta Cref na herden le catpote cos an Hannah Hennig de down in Shakaitenson ge balia de bordar nach shit Knucksien marsin corre fortlarige a vegat al raigi gan kaikisha gri clehe canish na moon agus keg will bote nivaka heim dainach gul moran gvieta dis feusacher ach on Kelly leis an da Hulson satana le benid vida frecht le cat did na forne agus na takahodi techt de barki Kelura agus beg loile am commercial fer gaan kaikische agus get der immerhe vi trikin de feinti les paralika ach vi se an hauner fad mar chlahe agus nur gortiach pa on Kelly se tarna last gur gooi ganach den magert as tasse hebben no nach peskele sé an scóderigen sa farkevrannig gluthe lechannis na globe goigemoon na Knucksien dódóíag Mullinahone na de códíag. Well, Buadían ag Cynnocsien marsin tránún agus an istean ag Mick Beecher o AIB Gradam TG Cahar AIB of runna lechan chlethe Ken McGrath. Ken, a quick word, well done. That was tough stuff and you left it very late. Yeah, it was a very tough game, you know. Munster club is always the same as that, you know. We didn't perform in the first half, we were fairly poor now to say the least, you know, but we stepped up in the second half, we showed great heart and great commitment there, so it was a great win. Because in the last 10 minutes and the 2 goals, especially from Owen Kelly, they were fantastic. The second one was fantastic altogether. A great goal, he's done that all year for us, he's run through scoring points and brilliant goals, you know, and he produced it again in the second half when we needed it, so that's a brilliant win for us, brilliant win. It took you a while to get going, as you say, the first half. Mullinahone seemed like the team who were after having the month off, and it seemed like yourselves were sluggish. What was that about? I hadn't a clue, to be honest with you. Jim said at half time we didn't perform at all, we were 80% below what we could have played, you know, and he told us at half time what to do and put our heads down and knuckle down. The lads trying to play summer hurling, you know, and it's the winter time, so you have to kind of produce a different type of game, you know, and that's what we've done tonight now. Yeah, of course, as you say, like half the Waterford team virtually that we saw in the summer is here today. It is a different game, and I suppose on a pitch like this today, the pitch wasn't great, and it held up slightly, but it's a soft pitch, isn't it? It held up well, but it is a soft field, always was a soft field, you know, but summer hurling and the Munster club hurling is world apart, you know. It's a different type of game, you have to dig deep and produce the goods and play with heart, and that's what we've done today, so we're delighted. A final now in the fortnight, what does it mean to Ken and the rest of the team to win a Munster medal with the club? It'd be great, you know, after disappointment against Clare. It feels a bit of a bad year for some strange reason. We didn't perform one bit in the semi-final, you know, so we have a lot to prove to ourselves and prove to the club lads that we want a winner for the club. It'd be brilliant year for us. Alright, good luck in the final, Ken Garmagat. Jim Green, well done. I'd say watching that from the sidelines was a nervous experience. God, I'd say I played in games that weren't as hard as that. Yeah, very difficult to watch. Like Ken was saying to you there, in the first half I was very disappointed with our performance. We were ready for the match, we were rested for it. They were the team that was being nailed with physically in the last 3 or 4 weeks, and we thought we'd have freshness on them, but no.
They've won a championship for the first time in Tipperary, and they came down there today with an unnatural spirit. And we didn't match it in the first half, we did match it in the second half, and that was the difference. Now, we've just heard the word from Ennis that 6 Mile Bridge have come through against Blackrock very late in the day. So what do you think of that in the final? Well, you know, again, I thought today would be about ourselves, and it was really about our character in the second half. And I'm sure the same will apply that day. But 6 Mile Bridge, Blackrock, Mullinahone, you know, Adair, they're all handy. There's no soft things in Munster, you know. We've a club of our stature have won it once in our life. That tells you how difficult it is to win. And this year will be no different. Munster final will be another day, and a day that we will have to do probably more than we've done today. Is it fair comment that you were favourites coming in? Because especially, say, with Paul Kelly missing and Brian O'Mara carrying a knock, the lads tired from last week. And yet you didn't ever impose yourselves on the game, and maybe you snuck away with it in the last 5 or 10 minutes. Maybe the fitness thing helped you, because Mullinahone obviously were tired at that point. Well, you know, when you're trying to motivate a team for a particular day, and the talk is that you're way out favourites and that Paul Kelly is off, who's probably the best wing back in the country, in fairness to the man. That chap centre field is an exceptional carry. I think he's an exceptional hurler as well, you know. And O'Mara is supposed to be a little below par, and they're drinking all the week, and the pubs didn't close for 7 days up in Mullinahone, you know. And we're listening to that all the week, and I think the biggest threat for Mount Sion in particular, because we have so many county players, is complacency. And the minute we feel that we're going to do this, we're in trouble. We stand off a little bit and begin to swank, and there's no swanking in winter hurling, you know. It's dog eat dog, in the trenches, work it, work it, work it. We realised at half time the battle was on, and thank God in the second half we battled better than they did, you know. But would you accept maybe that there's a temperament problem with some of the players, at least? Like 7 bookings I think you had today, a lot of it for giving out to the referee, and stuff like that isn't going to work with any ref. Yeah, I felt the referee was very finicky myself now, and I knew he was finicky. I've seen him before. I'm not saying he's wrong and finicky, but he is finicky. And I warned the lads about that last night, and again before the match, that this man does blow for everything, and he punishes everything, and you can't talk to him. But a lot of it is frustration, lads. When you're out in the field and people just looking at Donald O'Grady across from me there, people like us, we're out there in the thick of it, and there's times when frustration takes over, you know. Semi-final is a hard game to win anytime. You're focused a little bit on the next day because it's a final, and with frustration, and it left us something to work on. All right. Okay. Good luck in the final, Jim Gurmag, at the starting in Sutranona. Okay, Shenagrev a Vega Ortson Air Ihamorach Nabuk Fainty Unglaha and Sutranona Canuckshin agus Mullinahone. Agus vi Bula Coolina One, though a 3 diag and ag Ana Kuig diag ag Drehadano Garni and ag